nahar mungsu sakri nanan bagaiya siklarong ni nahar mungsu development thanin bagaiya siklarong ni nahar mungsu self interest ni bagaiya tasinga sini bubagra saka niafra honne satta ni simi দিল্লি নে হইতে আসাম নে হইতে ত্রিপুরা নে হইতে যত টপ লিডার তংলাইর হাইকাবা মিনিস্টার তংলাইর আনি নাম্বার কল পাইও নং যদি না আইপিএফ না ইয়াকা থাকাই নামগাই বিজেপিও ফাইदो जोंनि निबागै वेलकाम दिनै आं महाराजानि लगेबो थांनाय सिटिजेनशिप बिल नथियै আমাদের লক্ষ্য এবং আমাদের উদ্দেশ্য যে আমরা সিটিজেনশিপ বিলের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করছি এখনই করব আগামী দিনে করব এই জন্য আমি আজকে মহারাজের সাথে আমরা শামিল হচ্ছে আগামী দিনে আমাদের এডিসি এলাকাকে আমরা আরো উন্নতি করার জন্য আপগ্রেড করার জন্য এবং সিটিজেনশিপ বিলকে আমরা আটকানোর জন্য আমরা কংগ্রেস এবং মহারাজাকে আমরা সমর্থন করব এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনে আমরা শক্তি নিয়ে আমরা ময়দানে কাজ করব সাথে রয়েছে ওয়াই বিভাগীয় কমিটি ইউডাইপিএফটির সভাপতি সোহেল দেববর্মা এবং আমাদের রাজ্যের কংগ্রেসের সভাপতি আমাদের মহারাজ আছে আজকে আমি আইপিএফটি ছেড়ে এবং সরকার যে রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা আছে ক্ষমতাকে ছেড়ে আমি কেন আজকে কংগ্রেসে সামিল হচ্ছি আমাদের উদ্দেশ্য এমন আজকে দেখেছি রাজ্যের মধ্যে আমরা সংগ্রাম করছি আমাদের অধিকার নিয়ে পৃথক রাজ্য ত্রিপুরা লাইন গঠনের দাবি নিয়ে এই 6 বছর লাগাতার আমি আন্দোলনে সামিল হয়েছি এবং আমি নেতৃত্ব দিচ্ছি কিন্তু আজকে এই একটা বছরে বিধানসভা নির্বাচনে আগে আইপিএফ এবং বিজেপি যে আমাদের সংগঠন এবং আমাদের কাছে যে কমিটমেন্ট দিয়েছিল সেই কমিটমেন্টকে আজকে ক্ষমতা আসার পরে একটা বছর অলরেডি পূর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু আজকে পর্যন্ত রাজ্যের জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে পারেনি এবং আমাদের পৃথক রাজ্য দাবি নিয়েও আজকে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি তার কারণে আজকে লোকসভা ইলেকশনের পারপাসে নির্বাচনে ক্যাম্পেইনিং এর মধ্যে আইপিএফটি হোক या বিজেপি হোক সব নেতৃত্বের মধ্যে আজকে জনগণের একটা বিশ্বাস হারিয়ে গেছে पहिलाव फुंखसां जरने हामबाय आं आईपीएफटी नि बेदेक सिक्ला बदलनि तांफां तंमानिव मियाफ्र सारिकनि जराव चिनि यूथ आईपीएफटी नि सेंट्रल कमिटी नि मीटिंग खुमुलुंग उंगै पाइमानि यागुलो आगरतलाव सकपायै चिनि बुबाग्रानि नगो हायकाबा राजबारिबा थांगै कक सालायथानिबो कायसा वानामा संसा हायकाबा किरिमा संसा आबो आनि सागबाय थांबो उमनो तुयै हपुं हरक्लगनो मुक्ति थांलिया तै जत सिक्ला बदल लगनो तिनि फुंगो नरक जतन कल खलाइक्या आं तिनि मनो पहिला नि लाइफ नि आं दफाते हानि बागै सामं तांमानिबो आनि जतनि सिलाय देरामं होननाय आं खाख्लायो तामनि बागै हिंखाय अमा आं तिनि साइमालिया जे जराव डिजिसन नाजाखा आबा पार्टीनि थानिबो बहायनो तेइसिनि अर्गानाइजेशननि जत तिप्रालेनि सिक्ला रकनि थानिबो बहायनो आं नरकनि थानिबो ते तिप्रा हा गनांगै ते इंटेलेक्चुअल ते जत सिनि तिप्रालेनि सपोर्टार्स रखनो आं मेसेज रहनानि बागै तिनि लाइव भिडियो मा खलाइया तामनि बागै हिंखाय आंबो बेलायनो साकनो लासिमा संसा हायं जाखा तामनि बागै हिंखाय तिनि हाति दफानि बागै सामं ताङै फेमानि जराव आनिबो मिस्टेक उङै मानो ते गोबांमा लिडार्सनिबो मिस्टेक उङै मानो हायपनो आं मियाफ्रनि जे डिसिसन हायगाबा मियाफ्र जे फर्मेलि बाबे प्रेस मीडियानि बिसिंतै खलायै बुबाग्रानि नगाव हायगाबा राजबारि वा आचुगै जे कक्तुं रहरमानि आबुनां हायना हाय
withdraw khlainani bagui ang wan sokka tamni bagui hingkai tini tiprale ni bagui samung tangui phaimani ang kuno dina phono tiprale no pogui thang maglak teisini dofani bagui jara samung tangnai sikla bodol rokno bahaino ang norokno kuno dina pogui thang maglak aboni bagui ani je khlaimani no mistake ongmani no ang party ni thanio submit khlaio party jodi no IPFT ni supremo sini borong manang sar NC Debormana ang request khayo teisini party ni general secretary sar member Kumar Jamatia na ang request khlayo borok jodi na ani request na borok accept khlayo hongkangkai ang haina hai dofani bagui IPFT ni sikla bodol ni ongai simply babe ang samung tangui tongnai tiprale ni chobano ang thiyasak no kogrumani abuna ang haina hai kifilei ang samung tangnai je ani kathang tongsakna ang norok baino tongnai tini kwbangma borok ani jewe laithangjang miafroni jarabo je decision na manino kwbangma ani family ani nukhung ani nok sakabo kwbangma borokno tini podre por kok tuyei ano je wan sokmani je blaming khlaimani aboni bagai ang norok ni bagai kaito ni thaniwa nakarsano kaito norok no chubathung te kaito norok na hamari rethung ang tini oro jagabo election haikaba podre porni bagai ang tini o jarabo phai samung tangia ang hate dofani bagai tiprale ni bagai tini je mansak jara teino samung tangui phaikya biskango bo tangui thangnai party jodina ano accept khlaio party jodina ano allowed du hongkai ang party wa haina hai tewisia tiprale ni bagai samung tangna ni bagai ang wan sokka aboni bagai norongni thaniwa sayarok tongmanino norongni thaniwa nakarsano asakno jotona hambai